Lasa Islameu anga gazwatu karanga anya blawro min Allah sunama tawrula Sayyidina Ali Asadullah al-Galabi Sayyidina Ali Hashimila ko warabba aga karanga wolobla ne Allah suna niyo o kacheti shentana anga sigugutana anya blawro me ma tawrula ne Allah suna kanyina Allah fesigi Allah ka gehere a folo na laba ala kanya ame mi fetiti ala ko noya amistra mi jena torola ni lahara ala ka dona che ambade fon fe do woni na anfe jamane ngo fami do ku kare nyana anga jamana mali am do ka nga jamana yi jamana bi gelam ni sege mun kono adugule na bangele amba ni ala fe sebe ala mi ala kan lafiya kan ni ala fe fana angara mo minu nga bare wajuli la selikeli anga foli guyi anga dugo guyi kara mo minu fana dilla kanin baro mo anni gazwa en baro bo kani sori mo islamo we anga dugo ananga barka da binyi shuma kan ni ala fe ala kanu ko do nye barka kira warma kama Sayyidina Ali ranyela kama Sallallahu Mustafa. Non. Nous nous plaçons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. La 10e partie, 10e épisode de l'histoire de l'Ibou Mali Mustafa. Ago ni karanga kajeti takutanae. Amitaga nyini ala fama fe ninga bo shaytan toroma. Nam. Nous nous plaçons sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Amanyere bla Allahu ta'ala ka taga kono seni fanga bebi segi ala minyadama. Nam. Contre la haine des apostats. Akan taga kan gishi kabo wale jugu toroma mogo minu nduna dine na kabo dine na pu. Minu nduna islamela kakla kabo. Ulu kogo ala ni ma chama yedre. Memeri jigi kaka kuma dala sallallahu alaihi wasallam. Kira ko awla kicina kira ka ko mogo mi maw chala no to ko poison façon ni natki kanga fara kabo do slamo go kira mano sabo ni mo kwanta do kira ko mogo mi nduna slamela ka bo slamela ko tigi de ko go alay na bay wo tigi de kanga fara wo tigi manga bolu fiu sabu nafata abolila cheni aduna islamia la ka islamu shino aduna islamia la islamia mo ko be mun na ko ru do ka kala ka bo o bi la gushi mini to che mi islamia ma jena do de ala ka ngi shelu toro mo ko wala mo ko min gade ala awla o de mo ko min sagira ala ma apmana ka setu ye ka fantu la itama che way mo desere o de ko gade ala ambela minu segere ala ma ka setu yi ka fantu la me isebba ne ko jigit kele ko kasoro ka ni kuru furugela ka ni kuru shuli mitir ko ala bo tira na Contre les renégats. ala gangi shi mogo minu villaw yerama ala gangi shi lu toroma kana ina ne ndilla kan yoro fi shenjamo démission aya jona bangbola aw munun dara jamano kono aw munun dara tugo fe Europe jamano ni Asie jamano Arabie Saoudite jamano Amerique jamano aw munun dara nyinni na kabina faso bondogola ani bangbo bondogola aya jona bangbola na chaman dara ka fezro ka nyina soko kanyina dabe ko kanyina bokoro ko kanyina bagbo ko nasara kana abi foma ko erenega mo min fulla yermo ay sabani aw mun daran da manawla sanboro la wori ministraka khabina faso bonno la ka bagbo ta a aya jando ulade nani nanu ko dugudo le ala kana nyina naam contre leur mirage et leur faux attrait.
anyanye ala fa ala kan kishi kabo uka bagabagali uka trompeli kan mo java kan ni mo neken kan anu ka fere jugu anu ka politique jugu aywa anu ka wale jugu nu ala ka donu je mo mnu nyina na yira ko mo mnu ndona dine na ka bo dine na ka nyina u bokolo ko ka nyina dame ko ka nyina dine ko ka dine buruja ka dine la gochi ala kan kishi ka bagabo mo na. Oh mon Dieu, Yamai, je te supplie de m'éloigner de toute vanité et vénalité. Ambi deli ikantaka kabo yere ira ani yere ira ko betoroma kabo waso ani waso banje betoroma ijando la nyini fi sentamo yere ira bashi bayda mugo ba yere ira na ma yere surat lafiya yere ira man Islamu ayto nga nyoro janya yere ira la o de kema kam mo sabi baraka ro shibela jamana baraka ro la yere ira de kema ka barache misru kono yere ira kema kam la nyona misru kono wajuli ke kenu ka yere ira kema kam mo sa bebi fenga yi ni bebi se ka yi ala ba ambada tiya ni bebi se ka yi ala bi jaram na jere dawa ni bebi se ka yi ala bi doda ko ke krewa bet se ka yi nyemoko be kula ko moko be kula wo ko kono moko be kula meni be ko nga ke nyekunye bete ke nyekunye de ay sabali ndela ko fiye mumulinge do ay alabato chichama nga jena botobo selibo shumbo jagabo hijibo achama ani sargati bo Mika do che vatura mo vamde ala do go che malla hara ko agabato mingera kashi manye wurdini selu naflo hiju numa ya kelo ni strakati bo ko shi momne konga ko ala bi ya fa che makaba do aljanna melega ko bogo era ala chenga seliba shi momne fo sefu tebe fina ko be jara kenga hiji shimo mena abi sarakati bo dongo doni wara hagay hay sanjama ngola ala kuma abina do arjana na ne muwe iklo ma jode ni yoro ina ala ko mele ko ma ko ay wala kelenge ma do arjana na de kama to ga bi jadullah yere ramu ko e fon fenge ala bato la mogo kofe aya fo mogo yere rakama ko fo ko kili ayo ko kele ke ajono la wo ko kele ngama ne ala bi ya fa ma do ngal jinana ana ma de jenyoro manyare wa kishiro manya abi kere fe jandu yere la jogoni do be yere bolo te foyi wallahi o jogo kele kama ala bi bay ka fe bela fo lahara jogoni do be bo ke yere bolo te foyi o jogo kele kama ala bi soyila ki do akal jere na benyana ko jani chesel la choufe ikado ni dugu jara se funu ne bi ni sigi borgero la e ka famu nan do gerela abin seyra mo la do fo madu se funu meda on ga on shu bege na frasil la ne bi jogo bagle nga shu nyina ne sanjama yo la de ko ba fo han ala ko ka baraji be modu bulu ati awli modu ka bogo ya mingi ay way balma ke ka bogo ya mingi kan na frasil la ko ka baraji donc la bi sagati mun mo sadri anemo kuma la sunya boloma ay fongo fenge nyumana aya beke to nyini ni boyani kam fo keli balma ke klo ma do kele do mbala muso klo ma jombo di ma de tela dem do iyo kele do ay ko do ko tamando kungo kono wal masraka jiri kurudo wal ma gaba kurudo wal ma nyakasado wal ma karamado antuko ay fedo de tagabo sira la nyamado amo fo dambe yi ala ko mele ko manya fara mo de kam nanga muru ala je aywa ko ebe fura mine ba ko wolo lange ebe mi ala shembi wolo bla ebe ta nyaka bo sira fla bela
a bɛ nin ko siɲɛ 70 i bɛ min siɲɛ 700 i bɛ taa ɲaga bɔ siraba kan i bɛ sɛfan ci siraba kan i bɛ filenko in i bɛ a ni nɔnɔ kɛnɛ bila siraba kan n tɛ kabako da ye nin bɛɛ la olu de bɛ wele anw fɛ yan ko silamɛw bon o tuma n'o kɛra silamɛw ye mɔgɔ min ye ɲama ta ka bɔ sira la ala y'o don a ka alijɛnɛ na o kelen kama n balimakɛ e min y'i tugu ka ɲama bila sira la e y'i taa yɔrɔ dɔn dɛ taa yɔrɔ bannen don walahi mɔgɔ o mɔgɔ y'i tugu ka fɛn dɔ bila sira la ɲama na ala ka danga b'i kan n'i t'a dɔn i t'a dɔn a dɔnnen kɔfɛ kana kɛ vas-y. Après, nous commençons par le grand nom de Dieu. Namoraye anyaziz din Allah Ta'ala to barkamay kana nyinande gazwa karanga Sayyidina Ali karanga wolo la kasheti ni yanzi ko tanay 10e épisode nyo fiye mutarugo ngaja wala da ngaja nganna ndura ka frère son mitu ka sira farayi ka doni ndimo o bi anyi sanga doni ndoro mumi do sabaka ni yanzi ko tanay Sayyidina Ali Imam Ali ani malakulu gudamu femi ngero ko kono amino de yirila nya fiye pumate manu na ngo yani ka fo karanga femi nana ni karanga ko kiboroye amu nyefo mo no bana karanga ko asulu o bane ko fe mumoro kono ibo nyefo o mo Sayyidina Ali nyishi karanga ma chogodi ibo nyefo anyishi ne muni mumoro la ibo nyefo ko labana chogobe ibo nyefo nya ala sona anya bla woro mina inshallah mina ta woro la nga yanu chesa anya zizi na ba to barka mai non le souverain et l'omniscient ala minye maso ka masai masa minga bo febe aklo be febe la wa yebe febe la wa bitu bada bada ajigite foi ka masai kono asebe ma yere de la non le clément et le miséricordieux. Masa me jehine lo bole tigi Allah ran ne makrangara le masa. Ne chensa. Nam. Par essence et par excellence. Par essence et par excellence. Masa me hine krangara le masa e. Ani hine lo bole masa e. Hine betche ni betgi. Nyumaya betgi. Krangara le nyumaya betgi. Fawo fembe na bi dafa ni defuti yala aywa fliti yala a beke tuko nyumani bike masami ve oli ala kili anya aziz no to barkamay nam ensuite que la paix et le salut soient sur le notre prophète Mohammed namora mi solli anga kira bele bele bakha kira fulo ne kira laba kira orati kira mengwa mi solaka Muhammad maganga udinge ani madina ko udinge ami solaka Muhammad Muhammad minga bo ala ka dabe be febela aku wadi ala fe febela ani sokadi ni dabe be febela wa cheka ni dabe be febela Muhammad oh kira min da mondo be yele ka nyafe ka yele ka kofe ka sura mi kofle bi iznillah sabu ala ko ina Allah ala kulli shay'in qadir. Now, lui qui depuis Médine et la Mecque a prêché, enseigné l'islam, notre religion. Angame Muhammadu de ma memora magam Madine minye mogo kala islamia la no islamia dine ni dine jogo dine ladria dine dame dine yere do ani ala do dine minya adama de ngala ola she miliyari yiriko she ba yiriko she million yiriko abora magam Madine. Naam. Que la paix soit sur lui et tous ses descendants. ala ganne man kisi jido Muhammadu nga ani mogo minu borala wa ana bora minu na fana de abora minu na ani mun borala abora minu na kuremi sabataw minu borala kuremi adumataw ni chenda ni fiye shenjamu mo kira de ya fo Sayyidina Ali ma j'ai nommé Ali le fils d'Abu Talib comme chef et Dieu l'a nommé comme chef
Et vous qui accepterez que moi, Mohamed, je suis votre chef, allez aussi votre chef. Hadith Sharif. Ni Mohamed est said na leke nyamaye. Ne tede. Allah Ta'ala yere dia ka nyamaye. Wa amunu njana ne kira ka nyamaye. Said na la ka nyamaye. Kare Ta'ala be. Ne chende. Kira binage amza bi fadomi. Kira nana suzuri amza shugna kishina mekraka. Ago amza ni se kumene Muhammadu ne pme shufale ma biulu la chula. Ngado ni mbeke bidai kan mbeke mushriku ya. Solibana. Naam. Et sur tous ses compagnons qui étaient sur le droit chemin de Dieu. Ami soli kiraka kalande nyimonga. Ami soli sahaba nyimonga. Minu mesratika kele ka no islam ya. Umakra java umakra jigitke. Ami soluka. Mi fi na fora sahaba. E miri bi jigmina dono ko sahaba be barjina na. No. Sahaba koro de ko Muhammadu jinu. Mogo jenyo bet sika ke ika mogo yo. Wa mogo jenyo bet sika ki ika mbaye. Wa mogo jenyo bet sika ke illa dige baye. Wa mogo jenyo bet sika ke manmai. Dobe manmando. Nga iba soro mogo dobi tuwala te manyana mai. Iba soro mogo do baka so marakono ayere tatengo baka soyi. Yi chuko shibela oni dine ma shibugnina. Me dine tikido. Kira ka sabo be hali na muruzu ko gadi ala eno do ado ya nyini lebu kambla kira la ka nyini kira kambalo sallallahu alaihi wasallam ka nyini akalla goshi chugo bela wolu fana ye galo da kira la chamamba na sahaba chetu be mumni zati be billahi minu ma recule chengli uma segu ko fiu kira ledu minda kira ledu mindu mawiyata woni kira baraminga kira sale ko ma jamfa me to nyini ni nyoko nyini kama bonya nyini yere yira ani wasu o kama ya daw be kari daga karboy nemi tasra do mine o kanzizi o ka mo to be ge jarmande ni mo mata ni be jarmande me o be qur'an kono la ati me kurane mogo minu ge janamade ande sara ko lu ge janamade fo mogo min de ga tabolo la bo ne ga tabolo ere do kira ma fo ala ma fo re tabolo nunu nana tabolo chetigi benana kana ande medi ala e mufo ala kira e mufo kurane e mufo tabolo chetigi benana ande modela fo na kara anafiya sara na chinistre abe adomina fo ko kadriya nana pour que ka ande me jogula Cheikh Abdul Qadir Jilani nanana kira zuriya tijena nana shamatiani faena madi Cheikh Ahmad Maulawi ya ta kofe kira zuriya do umana ne toriga fu kama kambla jogo straka ala ne kira mogo be mina wala sanga keti unana nuka fere de me ne ya famu chugo mina ne ne ko moke famu chugo mena ko kiboke membe asuri e qur'ane mi am nyom bayeke ne ba mo goya ba on va ba mo goya ponza ba pondo be ko pongoroni nani sage ponani dobe ko pongoroni o bo wole ko babli koroni o blile ko no jirila babli koroni dobe ko ponvolo no e pongoroi dobe ko deuxième point dobe ko troisième point o kana quatrième point ça sabo pongoroni be otumani mo me yirmajo ni mi fagata bogadaji ni ne ko bo otuma ni ma mi faga bo yirmajo kata bogadaji bamako ni mata troisième point feiti bogadaji soro ne filla de villa sabo premier point be ne jabi to fait no media babli korne be to fait no media awa deuxième point be to fait
mais ni ne ko ni mamata ndafe mfilla ni ne ko yirima jo ay wakabo yirima jo kata ay bagadaji troisième pont wal ma babli koroni bamako ya o de kasuru ila ni kefo abmane mo mi faga bo aywa ato etrokorobu obita pont mi vewe o do sawo mais ni ko nongo sira wore de te fo troisième pont ameni ni ngapma point billa do me wona bana do me mo bien ango bla peu premier pont mo bi to faire bi bogada ji soro mo bi ta deuxième pont fait et bi bogada ji soro mo bi ta troisième pont fait et bi bogada ji soro mo bi ta babli korni fait et bi bogada ji soro la ni be bogada ji de ndaro ni bi ka point bom mo be mina o de la hara ni jene bo ali jene soro sira de flene ta mi ga yiri la ka fam bo otuma ni ne fana ko otuma ni mo mata pont fait iti yoro soro ifilla ko mo do bi ta bogada ji ati pont de fi ale bi kenji ga bi se noni na ni mami noni ga ni batke ta bogada ji mo mi do kuru kono du ibi kuru ta ibi batke ta bogada ji mo mi se pani na du ki panji kuna beli do wata ya bo otuma ni ko pan de kanogo otuma slama na ngampa ni wele da ke wanyana me pani kanogo ndema ni ko slama mi ma pa iti bogada ji soro wa iti bogada itala re au flide fo torgati uni ambe kan fam je kono ni ala watu no ya ni ala sona gazo e wono mi torga no bara ci ye unna to no tatu billahi mais fo mo de kan fam ba on ga dine ko betade ni ara de dalala hawni ma maga ti jane hijana mende kabola mini kurane dume afo ayo dume ati ni mo maga kadriya hijana mende ate qur'anana kadriya rata qur'anana kadriya be mo me vo ani kadriya nana minga ma qur'ane yo defo kadriya re mo mi yo qur'ane yo fo mais kadriya tala de sabu kadriya création mo de Cheikh Abdul Qadir Jilani qur'ane création mo fo kadriya astaghfirullah ala ya fadili do qur'ane yo fo kadriya asbunallahu wa ki wakili sabika ala la qur'ane yo fo kadriya salatu yo qur'ane yo fo kala tala mais to mena kala be mi ni mogo mi maka yi ti aljine soro o de kala o shajale yo ni mogo mo do shajale la jara medde ago qur'ane ha no hanya ahmad yo o de labai ni madu ala islame ahmad ya de bilaba mais bulam ahmadu anya do onana do jumay la ngi mam ma fe yana ngange ko la nga ko nyanyini nani ala sona insha Allah nyani ala fe mbi ko nyiri la ndato nti dro me ni fere toge nam d'abord le 10e épisode de l'histoire de l'imam Ali au 7 blocs. Abu Sayyidina Liga Karanga Niyata Hotanai Asadullah al-Galibi Fatmatu Zahra Chakulu oh funange mi nyada bi mana ni noroi funange mi wallahi ni ya ye mi fe nafiki asraka itsekaf tinda anya blawra mi ambata woro la choy kayela na don doni enyo fiye kana koroto ma iba jusma ni wati a umla woro mi ma bla woro la don kala la kafta fe magala arajo munu ga tasisa nga fuli buye nga dugo buye nga barkada buye ananga wali mondo tumamina ni Abdul Ansari Juniyo e wannaye kibara la kale kire sallallahu alaihi wasallam ni fiye kuma tamane na ngo kire ko tamado ma ko do ka nyefolike Abdul Ansari Juniyo nyefol damne ako kire ma de ko naale a nyefo ko islamo be islam
kasra me islam o kanasra cheka fonati yenye ni o marko gudamu masaka kudamu me ka do ay nyefole fitini minge o nyefole konosa a kira koko a Abdul Ansari Joniyo ti a dit une grande chose qui est comme folle mi ki ka do islam de tisra sayen ka kafir kale hal ni milliardaire bi ku hal ni milliard bi ku hal ni bi wargla ku tisra ni akonga ki ka do ka famna ko anga na femin kesisa konya be fam wa masake mi wala mi na fana ni fam Abdul Ansari jabi ke kirala ka fo bare mbana bare meta che jamana ayadara kafara abuma kira ni nga sisa abuma ko aka jamana wal ma ka yoro bi fajme Abdul Ansari o jabi qabe Yemen fafe entre Umran et Yemen qabe Umran ani Yemen che o ko fe kira sallallahu alaihi wasallam aya ni nga abuma ni akoni no ya ka daga ko ne ko yoro be fura ka ba ka febe fo abuma kira bina bare mingo ko fe sa anga jeko la non. En ce fait, le prophète Mohammed a fait un appel en disant o karam nga kira sallallahu alaihi wasallam ijando la ibi jando kira sallallahu abi sigara noya abi jien noya mo bulu abi mo noro kira sallallahu bi mo wona noro demo demi bula ba besamnya mo khabara salatu ijando la ni ndoro ka kira to fo to ka soli kira ka ida jugoro malmake mbala muso to ka soli kira ka ida jugoro afa sallallahu alaihi wasallam wal ma fo nemer kisi be kira ako kira tuma mina kira sallallahu alaihi wasallam ay wele da doke ka wele doke anga jega kira ka wele lam naam où se trouve l'imam Ali ako sayyidina Ali bemini Asadullah al-Galibi bemini ma fo mo ko kira iklo ma jo l'homme qui déchire les grandes poitrines. Ngame sayyidina Ali de ma chemi bi disibo fara Les lions parmi les fils de Galib. Ngame Galibi de nga warabama qui est le chef des croyants. Mi ye mumini de kundigi ngamo dimo le fils d'Abatalib. Abatalib de ngamo dimo L'imam Ali a entendu l'appel de Mohammed. Sayyidina Ali kraka wele da game sallallahu ta'ala wa sallam. Immédiatement il s'est levé et venu auprès du prophète. O rabbe ay labbayka fo qawli ka kira jabi ka gere kira la anni so jalli farfuni. Le prophète Mohammed l'a embrassé et dit o rabbe ko kira bari Sayyidina Ali la aya sunu asorola ka vo Sayyidina Ali sa naam pour les musulmans. Sayyidina Ali de kulwa abo muslim asorola ka vo Sayyidina Ali embrassé le ko kira fe créer une islam au naam ako ho les musulmans ya islamo. Voici le fils de mon tonton. Akwai ka do ko ni ne binaka de au ka do ni ne binaka de naam du nom de l'imam Ali. Min do Sayyidina Ali al-Imam Ali radiyallahu ta'ala anhu l'héritier de ma sagesse. Nga doni chetaba ni nedo le mari de ma fille. Nde muso che ko nde muso che de Islamo ya don nga kira bi faga fewere fo bi Islamo nyana ko ngana ti do fo ko bleke do Sayyidina Ali be ko bleke ne ga sisa sahabo ba kene ka ubu yoro mina ni yoro gagale sa de masake ka ko foro chugu mina ka yada na ka cheni akoma no bi na l'homme qui soulève le drapeau de l'islam. Ago chemi mi dine drapeau korota oni anya bala ayafle na je jure ngale na alala il est l'arme redoutable sur mes ennemis. Wallahi ne jugu tachembamrudu ne jugu fambamru odeni ala de mbamru mi mene jugu kotte ko nyetke ku kale mbamru mi bile jugu ka tibu ka fi sinani na
Si quelqu'un lui jette des mauvais sorts, agado ni mogo mi wali jugu ke Seydina Ali la dabali jugu akara dabali koratiyo akara dabali sirikuyo akara dabali naga walayo akara dabali boni fengo boni feniyo ke Seydina Ali la jugu mana non c'est à moi qui faire cela. way ka do yo kane kira Allah sallallahu ta'ala wa sallam ngono do no minu me Seydina Ali doga dungu do radio ni telula ni kira manga de kishina ba kira ko ni qonni ayo ka alil amuka la khayo kalim mawluna nimbel abika ga tahya kala nimbel abika ga sali qurata atayatu lillahi azakatu lillah ataybatu salawatu lillah assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh alayka wa wajh aw saraka kira Muhammadu binake de dogoya kira Muhammadu ya binake de mira ni ko kala ya kale Muhammadu la aw sona ko dogoya aw sona ko neni aw kila ga salatu ke kira ga ani kira wala do nata amnata de konde non si quelqu'un lui fait du bien way ka do ni mami ni ma ke Seydina Ali ni awla mi mana ni ma ke Ali Seydina Ali ko non c'est aussi à moi que tu l'as fait. way ka do iya ni ma kan ni de ni mami stragati di Seydina Ali ma yad nemo ni mami dugo ni Seydina Ali fe ya ni ne fe woni Seydina Ali dugo ki ne aki igado ni Seydina Ali daga ne daga asadullah gali naam si tu l'aimes alors tu m'as aimé. wallahi ni mogo mi Seydina Ali kanu o tigi ni kanu ni mogo mi asadullah al-galibi kanu woni kanu dara nafigu way sabali farawra taala ala gini tajan dae temuru ni 40 farale ka bunyona tisikata walma photo 40 photo kumurni photo ni menoro 40 ka ko wora ka bola kayala no photo nda ko de 40 afo carte bi ko me identité konde c'est na li krabe na fo carte glané a photo o de ba ka ni photo boala dron avec carte mais identité tu faut la carte d'identité pour que ko fo fika identifier aka non si tu lui fais la guerre wa ka do ni mo mi Seydina Ali kale ni asro Seydina Ali kira tage dama no woka akama nguka Seydina Ali kama ngu abeka na kuma slame o fait ni mo mi Seydina Ali kale non c'est à moi que tu fais cela. wallahi yene Muhammadu kale de sallallahu ta'ala wa sallam ala kananga kale boy naam Ô Seigneur, ya may créer islamo tout ça kasoro ga nyishi alama ya ne ma ne jigi ne kosama yoro ne nyishi yoro ko bala gidela a mini wuli de anga créer kala wuli kala non faire de lui un chef, celui qui désignera l'imam à lui comme chef. ala mogo ke nyama mogo min jena ni Seydina Ali ka nyama ala utigi ka nyama oh ne kashati konondo na wa shegina de ne sramu be nyemoga nyini kama dine frekeli nyemoga nyini kama Seydina Ali fagali nyemoga nyini kama Hassan fagali nyemoga nyini kama Hussein fagali nyemoga nyini kama kreaso mo fagali kreaso mo yandoro ala ni nafiku ka nyebuya nyini kama mufakuba krea don kishina be kraka ko nafiku tuna jeni Seydina Ali ka nyema krea do ko nafiku tuna jeni Seydina Ali zuriyo ka nyema wala krako mo ko nyema nyima na jeni Ali ka nyema non Déteste celui qui voudra détester l'imam Aliou. ala mo ko konya mo mi nye Seydina Ali konya mo ko
mɔgɔ min ye Seydina Ali kun jigi mɔgɔ la mɔgɔ min jigira Seydina Ali naam Ô Seigneur, ya ne tigi Allah abandonne celui qui refusera l'imam Ali. ba mɔgɔ la min mana ba Seydina Ali la mɔgɔ mana k'a ye ba la waliya t'o la foyi alimamiya t'o la wajuliko t'o la hali ni mɛlɛkɛw bi taama kunkolo la n'a ko a tɛ Ali fɛ Ala b'a la ne m'a fɔ dɛ kira de bɛ kan naam Ô Seigneur, ya mayi aime celui qui aimera l'imam Ali. mɔgɔ kanu mɔgɔ min mana Asadulahi Ali Galibi kanu mɔgɔ kanu min mana Ali kanu hali ni boli sɔnna ye Ali kanu Ala tigi kanu ni Ala dun y'i kanu i tɛ sa boli sɔn ka fiye hali ni jɛnɛyakɛla ye Seydina Ali kanu Ala a kanu ni Ala y'i kanu i tɛ sa jɛnɛya ka fiye Ala bɛ bɔ ni o kan o la Ala ko Ala est défenseur de ceux qui ont la foi il les fait sortir des ténèbres à la lumière Ala ye Ala danayabaaw dusukun kɔlɔsibaa ye a bɛ bɔ n'o dibi la ka n'o yeli la naam Ô Seigneur, ya mayi humilie celui qui voudra humilier l'imam Ali. Ala mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ min mana Seydina Ali dɔgɔya mɔgɔ jasi mɔgɔ min mana Ali jasi a nin ye kabako ye e ka an ka arajo lajɛ bi Seydina Ali bi nani a zuriya bɛɛ bi nani shirifiw bi nani maaba bɛɛ bi nani nin ye kira mankan ye Ala ba mɔgɔ la min mana baw la mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ min mana dɔgɔya naam En ce même moment, le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, a dit: waati kelen bɛɛ la ko kira sallallahu ta'ala wa sallam a ko Ali, tu as entendu les louanges d'Abdul Aziz sur le roi Koudam. a ko Asadulahi Ali Galibi ko yala i ye kibaruya mɛn Seydina Ali i ye kibaruya mɛn Abdul Aziz Juwani ye lahala minnu fɔ Ali a répondu: Seydina Ali ye jaabi di kira ma j'ai tout entendu et j'ai bien compris. wa n y'a bɛɛ mɛn n y'a bɛɛ faamu fana Muhammed Le prophète Mohammed, Père et salut sur lui, a dit: kira ko sallallahu ta'ala wa sallam oh le père d'Hassan, ya Hasanu fa Dieu m'a dit de vous informer de la nouvelle. Ala ko n k'i kunnafoni n k'i kibaruya lahala kura la n'o ye kibaruya kura ye Ensuite, Dieu m'a promis qu'il vous aidera, wa i k'a dɔn Ala fana ye layidu ta n ye ka layidu diya ko qu'il te protégera ko Ala bi i taga et tu retourneras en paix wa i bi segin hɛrɛ la fana tɔɔrɔ foyi t'i sɔrɔ après avoir résolu les pensées. hamina ko gɛlɛn ninnu bɛɛ ɲɛnabɔlen kɔfɛ e fɛ Ala ye layidu diya k'a b'i ɲuman segin naam Qu'est-ce que tu dis dans tout cela? o tuma Asadulahi Ali Galibi i bɛ mun fɔ nin bɛɛ kan nin ye kira mankan Ali masa komi Abdul Aziz Juwani ye lahala min fɔ masakɛ Kudamu ka ko la kira ko Ali masa yɔrɔ ye kuma in mɛn dɛ nka Ala kɔni ye layidu di ne ma kɔni ko a bɛ e tanga a b'e kisi e bɛ taa nin ko in kɛ bonya ni karama bɛɛ la ko foyi t'i sɔrɔ i ɲuman bɛ segin fana a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ i bɛ mun fɔ o la Asadulahi Ali Galibi i tulo ma jɔ tɔgɔkɛ i bɛna nafigiw si dɔn walayi i bɛna jahiliw dɔn i bɛna munafigiw dɔn jama cɛla bilahi i bɛna dɔn yɔrɔ ko kira kanuba kira nafɛtuguba bɛɛ tɛ kira kanuba ye i bɛna dɔn yɔrɔ ko kira kanuba bɛɛ tɛ kira nɔfɛ naam Alors qu'ils m'ont dit que chaque jour ces masses augmentaient. wa i k'a dɔn fana a dun y'a fɔ an ye ko don o don Ala bi dɔ fara a ka jama kan don o don a ka jama bi caya jama caman bi fara a kan don o don i yɛrɛ o bɔra k'o kumaw mɛn sisan naam Il se fait fourvoyer les hommes de l'islam. wa i k'a dɔn a bi kan ka adamadenw halaki ka bɔ silamɛya sira kan a bi kan ka mɔgɔw halaki a bi jinɛw halaki ka bɔ silamɛya sira kan k'o bila celui de la damnation et de la perdition k'o bila ta tiɲɛ ani halaki sira kan naam Mais Dieu est l'omnipote. ngi k'a dɔn Alahu Taala ye se bɛɛ tigi ye Alahu Taala ye fanga bɛɛ tigi ye Alahu Taala ye masaya bɛɛ tigi ye ko bɛɛ bi laban ale tɛgɛ kɔnɔ Il peut maudire et faire périr tous ces masses d'hommes. ngi k'a dɔn a jama caman bɛ yen kana ɲaga o la dɛ Ala bɛ se ka nin bɛɛ ta tiɲɛ k'a bɛɛ halaki a jama bɛɛ L'imam Ali a baissé sa tête en regardant le sol. o yɔrɔ bɛɛ ko Seydina Ali ye kunkolo suuli ka dugukolo lajɛ Asadulahi Galibi ye kunkolo suuli a ɲɛ bɛ kan ka dugukolo filɛ
cɛbakɔrɔ ka daden bɛɛ tɛ siran ye i tulo ma jɔ vas-y. Après, il a levé sa tête sans parler. Sike a y'i kunkolo kɔrɔta a ma kuma mɔgɔ fɛ a ma fɛn fɔ fana kunkolo surila ka dugukolo lajɛ o kɔfɛ a y'i kunkolo kɔrɔta a ma fɛn fɔ a y'i dadi lire. Il a baissé sa tête encore et regardé le prophète Mohammed, mais il n'a pas parlé toujours. I k'a dɔn ko kɛra min kɛ Seydina Ali tilala k'i kunkolo suli tuguni a ka kunkolo suli filanan na ko a y'i den a bɛ kira ɲɛda lajɛ a kunkolo sulilen nka a ma kuma silamɛw a kana kɛ nafiki ye Ala ko fa wayilu lil musallin a ko janaba wayilu ma dilan foyi kama fo selilawalenw Seydina Ali ye kunkolo suli min kɛ n'a ma kuma k'a suli tuguni ka kira filɛ a ma kuma non. En sagesse, les hypocrites sont devenus joyeux. O yɔrɔ bɛɛ ko nafiki minnu bɛ jamakulu cɛla u bɛɛ nisɔndiyara k'u fari foni awɔ nisɔndiyara dɛ jijukɔrɔ sa bɛɛ nisɔndiyara Seydina Ali ka kunkolo suli a k'a kun kɔrɔta a ka tila k'a kunkolo suli a k'a den ka kira filɛ a kana kuma payi nafiki bɛɛ bɛ ka nin fɔ naam. Car si l'imam Ali accepte de partir, il ira avec eux. Sabula ko ni Seydina Ali jɛnna ni taali ye masakɛ Kudamu nɔfɛ a bɛna taa ni olu ye ni Seydina Ali jɛnna ni taali ye dɔrɔn kɔrɔ olu bɛ taa n'olu dun taara dɔrɔn u bɛ taa fa fu parce que u tɛ Ala nɔfɛ u tɛ kira fɛ olu masakɛ min fɛ u tɛ se k'o dɛmɛ u bɛ jahiliya min fɛ u tɛ se k'o kɛ kɛnɛjala kan baburu ɲɛsiranɲɛ kama ni Ali banna taali la dɔrɔn a bɛ fɔ ko Ali ma sɔn o y'a bannen ye ni Ali sɔnna u bɛ taa n'u taara bɛ taa kɛ kungo bolo naam. Au cas où l'imam Ali refuse, ils seront heureux. Ni Seydina Ali banna o kɔnɔ o bɛ ja u ɲɛ dɛ sabu n'a sɔnna dɔrɔn a bɛ taa n'olu ye olu yɛrɛ ka jateminɛ na o de la o nisɔndiyara o fari fonina naam. Ils murmuraient entre eux en disant que l'imam Ali n'est pas d'accord pour aller affronter ce roi incroyant. Ama ta kelen kelen to kɛ a ko u bɛ to ka kɛrɛfɛ kumaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma misɛnnin kɔni nafigiw bɛ to ka ɲɔgɔn kɔrɔkɔri Seydina Ali ko tɛ wa nin kelen fi a ma sɔn koyi a ma sɔn taali la dɛ a ma jɛ ni taali ye fiyewu masakɛba in nɔfɛ masakɛba se min masakɛ dɔɔnin don wa nafolo b'a fɛ jama b'a fɛ jinɛ kafuru b'a bolo Ali ma sɔn se dɛ a bɛ ko bɛɛ kɛ nka nin kelen kɔni a ma sɔn nin kelen la dɛ o bɛ to k'o kɛrɛfɛ kumaw kɛ u ni kira sallallahu alaihi wa sallam kira bɛ yen sahabaw bɛ yen mɛ u bɛ ka nin kɛrɛfɛ kumaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kira yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ye naam. D'autres disaient qu'il a raison, qu'il ne doit point être d'accord car ce grand roi ne peut pas être affronté. Kanagaw bɛ ka fɔ cogo min na masakɛ belebeleba 7 b'a bolo minnu tɛ siran foyi ɲɛ jamana kɔnɔ fɛn min kɛ bɛ ka alijinɛ dilan ka jahanama dilan n'a fɔra ko ale ka taa ye hali ne yɛrɛ dun tɛ taa n'a ma sɔn a jo dɔ dɛ nin bɛɛ ye nafigiw ka mankan ye naam. Qui pourra affronter ce genre de personnes dans ce bas monde? A ko jɔnni bɛ diɲɛ na jɔnni wolola a ba fɛ k'o bɛ se ka taa nin cɛ belebeleba in kɛlɛ jɔnni y'a ba de ye k'o bɛ se ka t'i kɛ nin cɛ ba in kan nin masakɛba in masakɛ kologɛlɛnba in masakɛ jamatigiba in masakɛ kɔrɔtalenba in mɔgɔ tɛ sɔn mɔgɔ tɛ se yɛrɛ naam. Après avoir entendu les louanges d'Abdul Aziz fait à son égard. Ako Abdul Aziz ka nin kuma ye Abdul Ansari Juniyu ka nin kuma in fɔlen kɔfɛ jɔnni bɛ sɔn k'i ɲɛsin masakɛ ma bilen mais Abdul Aziz kuma fɔ aw m'a mɛn yan a bɛ taa a y'a bɛɛ fɔ k'a ban Abdul Ansari Juniyu dun ye caaba ye an bɛɛ b'a dɔn yan yan'a ka tuubi a ye yɔrɔ caman yaala ale tun ye fulomaniba de ye n'a y'i sɔrɔ dɔrɔn a b'i nɛgɛ k'i ka wari bɛɛ minɛ ka taa n'a ye a bɛɛ
Abdul Ansari Juni o ila ala mun fo masake ngakula o be mene ko kagle ki nyishu masake mako ay ma tsaka ke ni nafu mangaye krefe moni bi ka fo bi u fe u ya bo krefe mana so fo ka ke chere yeah non et les croyants donnent leur avis. Mais quand on islam o fana no mu'minu olu bi ñoo ngor ku ga haglo di ñoma nafiku bu tala krefe puma buru ñoo ngor la islam bu ka puma ñoo fe fana ka ñoo hagli sigi puma fu olu ko tugudi non D'autres disaient ako islam do ko doma il n'y a pas d'incertitude. wallahi ako siga fuite senel ka talla mo shi kana siga wala mo shi kana duti wala billahi asadullah galebi bita atisa nam Si tu vois l'imam Ali dans cet état, nga akado ni ko ni sayyidna ko ni waliya ka ye ni jogoy lata ni islam ko to ga nyon ladi ni sayyidna le ni jogoy na il cherche quelques soutiens parmi nous pour aller combattre l'ennemi de Dieu. Peut-être abuka mo nyini ana o ka faraga kata ala jugo kafiri kele nyamu abuka anyaro fule ka mo nyini ana ka mo nyini ka fara reka anu ka jigata ni kele na nyube o chende hanna soro no te o kan klamo ti nyonji yani miri jugo ye slamo ti nyonji yani kosengoy slamo ti nyonji yani kira jawoy slamo ti nyonji yani dine boli janvoy ay slamo be nyonji yani mandi ako ko wallahi sedal bitam nga nyanguma bika mo nyini ka faraka ni ndabta nam Mais il semble qu'il a honte de dire ça au prophète Mohammed. Nga peut-être il va soro amalu ya meke ko fokire abina ke di aburange nyanguma molala kan fokire ka foko modi aka faranga kata masake ka afrique peut-être amalu ya meke la non Les paroles se multipliaient entre eux. igado ko mango muga chari charu ni nyonje islamu bu tala nafiku bu tala nafiku ko nga ala wele no kaddu go bele de ko ni sayyidna li ko nga na tafifiu sabu ni sayyidna li tara do ko dugudu islamu ko no ka kalanga do wallahi habita nga nyamma bika mo nyini anu katanyo ve nga molo ya me krama o folla nam Cela a mis du temps. igado ku toro ku ina o wati jange o ku nyere de sagan jange o wati jange o kula sedele teketa do kriya teketa do islamo teketa do navi wore teketa do o bebeti sedele tekapmo kriya tekapmo islamo buga krefe pmake navi ku buga krefe pmake o wati jawula fuiti kanyana bo oh nafi mo ina nimbelo be steli kira kofe ubi chun kira kofe ubi jaga de kira kofe ubi hiji ke kira kodi na fora kira ubi gira no fe ubi ko beke me obela ubeta obela ubi ka ni miri jugu ngene ani kira ni sendali naam Le prophète Mohammed a dit, Ago kira ko yoro la sallallahu alaihi wasallam oh le père d'Hussein, ya Hussein fa ça c'est quelle manière? ago ni mu wala yife Pourquoi tu retardes les réponses? ago muna ibinga jabi sumaya muna ne ni ngali mingile o jabi sumaya ason Hussein fa muna e ma jabi dina ma jona non Alors que d'habitude quand je te parle, kasro korole nebi puma ne Muhammad bi puma efe tu me réponds directement. o yoro bebele jabi o yoro ni bela Tu as quoi de nouveau? o puma ko kuraj memi bolo bi Sayyidina Ali Asadullah Galibi ko kuraj memi As-tu des paroles à me dire? o puma do bi fe folowa yana anga tmeni bara to we puma kurabi bolo minga nga fone ya en kanga fere anga nyonyowa puma kurabi fe
où tu as des soucis qui doivent être d'abord traités. walma hamina ko walma jorna ko do bila minu nganga gla folo ya ni katari na zorno lu be to lu nyefo yo lama wi angorde ko wati min drama ko no wala ngande ta doni ana laje nam. Lorsque l'imam Ali a entendu les dits du prophète Mohammed, il a ri et dit, mogo nyira bi puma mogo ga puma nga bi puma mogo yele chogo bi puma yele do be o isra yele do be o mbi fabi yele do be o ana bonyono bi yele do be o na bi kemi bi abu ko bi yele do be halli men fanti wa bi yele ka chande sayyidna le yele mangamani doke kasura ka fo créer ko nam. Ô prophète de Dieu, ya alaga gira Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam, tu résoudras mes soucis. Opma ebina lega hamina ko glawa nina ko hamido bena ibo glawa nina ko jorna ko be ibo glawa nina ko mirna ko bena iba glawa ya alaga gira mi fogodo. Le prophète Mohammed dit, kira ko yoro la sallallahu ta'ala wa sallam mi kira na lega kuma iklu majo. Je jure, je suis prêt à résoudre n'importe quel problème. Wallahi, labelle do ki ga hami be. Amana ga hami wa hami la niya fi dalamake. Oh. Ni ka boko de. Konna kara hami wa hami niya fi dalamake sisa. Kira ki kado mogoma hami mimila afo ba afo ala ya dike. Okoro ko kire jigi utiki dere mo kire de ko se nalima ko ni ali ka muru kunde ko dine kunde jo ko chemi mi dine drapo korota ka yanga chemi mi dine deme nan ni na kana bulu se nali ko yefanda e chedu c'est vrai mais ay fitini min zoro ani fanda o njero la ay fitini min zoro ani islamiya jarola ay fitini min zoro ani dine jarola ay fitini min zoro ani mañmo jarola asadullah dali sen nani kenya min zoro ani doni min zoro ayo ke ga ala ka dine deme wala ala ko qur'ana sourate tauba verset 111 Dieu dit certes Allah a acheté des croyants leur personne, leur bien en échange du paradis. Ne Allah Ta'ala sanike au muminu fe, au Allah danabo fe, au manimon ni au islam ni mon ve. Leur personne, ayerekun, et leur bien en ni aga navulu, aga sorafon, en échange du paradis. Quand fallait au yarjana. O kira de kando sayyidina ali masa hami bilawa minga ngagla jorona ko bilawa minga ngagla asad layde ko sa ko yela alaga kira ni ne hami fo ebo glawa akira jabi ni ya fo wallahi ngalena ala la bagla anya ni ala fe ni yoroni yere kama ala ka hamugla kira yere nyada bunya kama ala ka hamugla jorona ko minun ni gami minun bana ni ala te wuliba wara tula ni setiga ala te anya ni ala fe imam ali yere nyada bunya kama ala kugla nya fiye ngu ya ngor wati bindra mako bana ame dugo kanyo nyem ni wati wara no garama anya bla yoro mina mata yoro la o ko to tara chugumina na jarala ni ala sona amina kunje o chugula ne sidna lika karanga kasheti numuru tanay
anga sigi ko shentana ambado nya foga gele kanga nyina faida ko la fiu kanga di ko bela o mo bala karanga kasheti la mele ko fe utifa gata wera ci murite ka ku fable okuma amu ko nyawro mo damonde mdo setgi ala nyada kama sayyidna ali kama ndifu nyina fe nganda bo ka ay dugo doni zamama mo ba ka dugo la sabu nya do na yemi fo alay ala ba ke wallahi ne sigi mani jeji nga kan jigi to aka dugo dika ani nga ala no te ni su kunya ndi sigi an fo bin ni sheji nga an ba bin ni sigi la nga kuma du bebe fo ama na nya beku kan zeme ala la wa ala doro ne bise ka an kishi ala ko ay wele ma jabi ani o ko dugo nay ala wele ay re yoro mina ay do wele ni re yoro la ndale mala naya fo siti ala yabake mbina fayda min dima shuina imam ali re nyada kama ni gazuwaina fayda jande ndilla ko afiye shen jamaare fotu go woro bala men ya korboyna yide fayda ode yaqulu wallahu ahad allahu samad ibi joy ibi ga amina ko voy amina ko jande sufe ni bida ibi ga demela so ibi yoro wore en tout cas ibi lieu de la lieu dangereux yoro min ci ka dugu mo jugu ko wala fama jugu ko na nyona wala jugu akara subugo mo jugu akara do wala jugu kala o akara mo yalamo akara fon fe jugu mana no be sigdala wala no be ishiro la ni kelendo ibaki kele ni jamano kini jama betra ibake ni bini da dutigi o madi made ni bini da ni daro sariba fo bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad ibi joy iba fo ala neni nga demewo bina anda samadu kono lam yalidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد على نينغا كلامه من عند الصمد كنو أنتوا إني مقوم منو يقولوا فرنجنا كابه globalisé على نينغا بارك الله من عند الصمد كنو ni kelendo wala ala nebina nda somadu kono ni musudo ala neninga musubina nda somadu kono iba to daga hanni kan asawdo du ubi jeyla ko mo dawal yuguti fengila fuy hali ti sugu ngir karake akorobo nyaadi ma se ndari nyada kama note nga chukacha ala kana odeme ala ka nyini godo ala ka garsa ko fuli rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.